Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from the last group. We will explain about aspect, tenses, and then voice. And then our member is consists of I am Titi Hidayah, and then Ika Nur Indaswari, and the last is Salma Aulia Rahma. The first material is about aspect. Aspect, we can look at a situation in the past, present, or future time, and we can look at situation in time relative to other situation in a fairly subtle fashion, whether a situation is ongoing or completed, repeated or habitual comes under the heading of aspect, which can be true of as the aspect or view which a speaker offer of a particular situation. Jadi kita bisa menempatkan situasi di masa lalu, sekarang atau yang akan datang, dan kita bisa menempatkan di situasi yang relatif untuk yang lainnya dan situasi untuk yang lainnya terhadap situasi yang cukup halus. Apakah situasi yang sedang berlangsung atau sudah selesai, yang berulang atau sebuah kebiasaan yang dapat dianggap sebagai aspek atau pandangan yang ditawarkan pembicara dari situasi tertentu. Stative and dynamic verb and clauses. The major distinction splitting verb into two major lexical classes is between stative and non-stative verb. If a clause can be used to answer the question, what happened? It contains a non-stative verb. If a clause cannot be used, it contains a stative verb. Stative verb occur either not at all in the progressive or only occasionally. And then, for example, we are knowing this theory. And then the second is A. They are believing everything you say. This is rare. And then B. You will soon be owning all the land around here. Stative verb don't occur in the construction. This consists of, for example, what she did was followed by a clauses. Jadi kata kerja statif dan dinamis sebuah klausa. Perbedaan utama yang memisahkan verba menjadi dua kelas leksikal adalah antara verba statif dan verba non-statif. Jika sebuah klausa yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan apa yang terjadi, klausa tersebut mengandung verba non-statif. Jika suatu klausa tidak dapat digunakan, ia mengandung kata kerja statif. Kata kerja statif tidak muncul sama sekali dalam progresif atau hanya kadang-kadang. Untuk contohnya, we are knowing this theory. Mereka mengetahui teori ini. And then they're believing everything you say. Anda akan segera mereka percaya semua yang Anda katakan. And then you'll soon be owning all the land around here. Anda akan segera memiliki semua tanah di sekitar sini. Kata kerja statif tidak muncul dalam konstruksi celah. Ini terdiri dari misalnya apa yang dia lakukan diikuti oleh klausa. And then next is about activities, achievement, and accomplishment. It is now accepted practice to divide the dynamic verb into three classes. The three classes of dynamic verb divide into two groups. The first is that of activity verb, which denote situations that are seen are going on in the same kind of over period of time and as having no built-in boundary. They allow phrases such as for hours. The other class of verbs that have a built-in boundary are called accomplishment. They are related to situation with two components. In activity phases and then a closing phases. Example of accomplishment verb or clauses are given in. First is the beaver built a dam. B. Anne played the tune on the piano. In the situation described, there is an activity phase in which a beaver collect material, say, and build the dam higher and higher.
an activity past in which Anne plays the main body of the tune. We can summarize the above discussion in the following paragraph. Stative verb don't denote event, they denote state. Aktivitas, pencapaian, dan juga pencapaian. Sekarang praktik yang diterima untuk membagi kata kerja dinamis menjadi 3 kelas. 3 kelas yang kerja dinamis, 3 kelas kata kerja dinamis dibagi lagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah kata kerja aktivis yang menunjukkan situasi yang terlihat terjadi dengan cara yang sama selama periode waktu tertentu dan tidak memiliki batas bawaan. Mereka mengizinkan frasa seperti berjam-jam. Kelas kata kerja lain yang memiliki batas bawaan disebut pencapaian. Mereka berhubungan dengan situasi dengan 2 komponen. Yang pertama, fase aktivitas dan kemudian fase penutupan. Contoh kata kerja atau klausa pencapaian adalah yang pertama, the beaver built a dam, yang artinya berang-berang membangun bendungan. And then the second is Anne played the tune on piano. Anne memainkan nada di piano. Dalam situasi yang dijelaskan, ada fase aktivitas di mana berang-berang mengumpulkan bahan, katakanlah, dan membangun bendungan lebih tinggi dan lebih tinggi. Dan fase aktivitas di mana Anne memainkan bagian utama nada. Kita dapat meringkas pembahasan di atas dalam paragraf berikut. Kata kerja statif tidak menunjukkan peristiwa, mereka menunjukkan denotasi pernyataan. And then the next is about grammatical aspect in English. There is two grammatical aspect in English. The first is progressive and then the second is simple aspect. Putting stative verb on the one side, we can say the English verb occur in the progressive or simple form. The progressive is a synthetic construction consisting of V plus the participle in verb ing. The simple form consists of just the verb stem plus the suffix u central of prototypic or prototypical form are s or ed. Example are given in. The first is Jane playing the piano, and then Jane played the piano. This is called by activity. And then the second example is Tess was knocking at the door, and B, Tess knocked at the door. This is called by achievement. And then the next is a Frank Corsil was crossing the street. B, Frank Corsil crossed the street. This is called by accomplishment. All the above example present events are taking place in past time. The simple form present an event as a completed. Past tense simple form typically present single event as completed, that is, verb is in the simple form present an event as completed but leave it unspecified whether the event is single or repeated. In the past tense, the single event interpretation is the favorite and natural, but in present tense, the habitual interpretation is the favorite and natural. Aspek gramatikal dalam bahasa Inggris. Dalam hal ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, aspek progresif dan aspek sederhana. Menempatkan kata kerja statif di satu sisi, kita dapat mengatakan bahwa kata kerja dalam bahasa Inggris terjadi dalam bentuk progresif dan sederhana. Progresif adalah konstruksi sintaksis yang terdiri dari be ditambah verb ing. Bentuk sederhana hanya terdiri dari kata kerja sufiks yang ditambahkan dengan s atau ed. Untuk contohnya, yang pertama, Jane was playing the piano. Jane sedang bermain piano. Yang kedua, Jane played piano. Jane memainkan piano. Ini disebut aktivitas. Lalu contoh yang kedua adalah Tess was knocking at the door, and then Tess knocked at the door. Tessa mengetuk pintu atau Tessa mengetuk pintu adalah sebagai contoh pencapaian. Dan yang terakhir adalah Frank Corsil was crossing the street, and B, Frank Corsil
Frank Cursil crossed the street. Frank sedang menyeberang jalan. Dan yang B, Frank menyeberang jalan. Ini adalah contoh prestasi. Semua contoh di atas menyajikan peristiwa seperti yang terjadi di waktu lampau. Bentuk sederhana menyajikan acara sebagai selesai. Bentuk simple past tense biasanya menyajikan satu peristiwa sebagai selesai, yaitu kata kerja dalam bentuk sederhana sebagai selesai, tetapi membiarkannya tidak ditentukan apakah peristiwa ini tunggal atau berulang. Dalam bentuk lampau, interpretasi peristiwa tunggal adalah favorit dan netral, tetapi dalam bentuk sekarang, interpretasi kebiasaan adalah favorit dan netral. Okay, the next material will be daily present about tenses in English. Traditional grammars of English talk of past, present, and future tense. One view is that past and present tense go together, since they are both formed from verb stems plus the suffixes s and et. The traditional future tense is formed from the auxiliary verbs shall and will plus the verb stem, although many speakers don't use shall. That is, the traditional future tense is a syntactic construction, but the past and present tenses are single words. This grammatical difference should make us suspect that the future tense is not a tense at all, but has some other meaning. Oke, jadi dalam bahasa Inggris secara sintaksis, kita mengenal tenses itu ada dua, sedangkan dalam grammar kita mengenal tenses itu ada banyak. Tetapi sebenarnya hal itu sudah dikombinasi dari auxiliary dan lexical verb atau kombinasi dari verb group yang mana di dalamnya itu ada aspek, ada voice, ada modal, ada tense, tetapi secara sintaksis kita mengenalnya hanya dua, yaitu tenses itu terbagi dari present dan past. Tata bahasa tradisional bahasa Inggris berbicara tentang masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Salah satu pandangan adalah bahwa past dan present tense berjalan bersama, karena keduanya terbentuk dari kata kerja ditambah akhiran s dan ed. Bentuk future atau masa depan dibentuk dari kata kerja bantu shall dan will ditambah kata kerja dasar infinitifnya. Artinya, future tense adalah konstruksi sintaksis, tetapi bentuk past dan present adalah kata-kata tunggal. It turns out that the will construction doesn't just place an event in future time, but in many cases signals the intention of the speaker. Will derives historically from a verb that was equivalent to want or intend and can still be used with this meaning. In examples with first-person subjects, such as I will return the book tomorrow and I will meet you at the airport, the speaker's intention is part of the message. In examples with third-person animate subjects, such as she will be in London tomorrow or he will hand in the essay on Friday, the speaker may be talking about the third person's intention, but may just be making a prediction about a future event. In examples with third person inanimate subjects, it is difficult to find a reference to intentions. For example, the snow will arrive tomorrow is simply a prediction. It turns out that the will construction doesn't just place an event in future time, but in many cases signals the invention of the speaker. Will derives historically from a verb that was equivalent to want or intend and can still be used with this meaning. In examples with first-person subjects, such as I will return the book tomorrow and I will meet you at the airport, the speaker's intention is part of the message. In examples with third-person animate subjects, such as she will be in London tomorrow or he will hand in the essay on Friday, the speaker may be talking about the third person's intention but may just be making a prediction about a future event. In examples with third person inanimate subjects, it is difficult to find a reference to intentions. For example, the snow will arrive tomorrow is simply a prediction.
Oke, ternyata konstruksi will tidak hanya menempatkan suatu peristiwa di masa yang akan datang, tetapi dalam banyak kasus menandakan niat si pembicara. Will secara historis berasal dari kata kerja yang setara dengan want, keinginan, atau intent, niat, dan masih dapat digunakan dengan arti ini. Dalam contoh dengan subjek orang pertama seperti I will return the book tomorrow and I will meet you at the airport, maksud pembicara adalah bagian dari pesan. Dalam contoh dengan subjek orang ketiga seperti she will be in London tomorrow or he will hand in the essay on Friday. Pembicara mungkin berbicara tentang niat orang ketiga tetapi mungkin hanya membuat prediksi tentang peristiwa di masa depan. Dalam contoh dengan subjek mati orang ketiga, sulit untuk menemukan referensi niat. Contohnya, the snow will arrive tomorrow hanyalah prediksi. We talk of future events in terms of intention and obligations because future time, unlike past and present time, cannot be inspected. Even where verbs of movement are used, as in I am going to take the weekend off and start a phrase on Monday, there is a strong element of intention where the future events are presented by means of present tense verbs. The events referred to must be part of a schedule or plan that would only fail to operate in most unusual circumstances. Kita berbicara tentang peristiwa masa depan dalam hal niat dan kewajiban karena waktu masa depan. Tidak seperti past atau masa lampau dan present atau masa sekarang. Tidak dapat diperiksa, bahkan di mana kata kerja dari pergerakan digunakan. Contohnya, I'm going to take the weekend off and start a phrase on Monday. Saya akan mengambil libur akhir pekan dan memulai lagi hari Senin. Ada unsur niat yang kuat di mana peristiwa masa depan disajikan dengan menggunakan kata kerja present tense. Peristiwa yang dimaksud harus menjadi bagian dari jadwal atau rencana yang akan gagal untuk beroperasi dalam keadaan yang paling tidak biasa. Consider 15. For example, 15A, Real play Valencia next Sunday, and 15B, I leave for Paris next week. Speakers who after 15A and 15B plays the football match and the departure for Paris in present time because the events are known, arranged, and regarded as inevitable. They are in speaker's present time. In contrast, 16 in most contexts is impossible because outside the world of James Bond films, human beings cannot control volcanoes. For example, the volcano erupts on Tuesday. Contoh pertimbangan 15A, Real play Valencia next Sunday. Real bermain Valencia minggu depan. Dan 15B, saya berangkat ke Paris minggu depan. Penutur yang mengucapkan 15A dan 15B menempatkan pertandingan sepak bola dan keberangkatan ke Paris pada waktu sekarang karena peristiwa tersebut diketahui, disusun dan dianggap sebagai suatu keniscayaan. Mereka berada di waktu pembicara masa sekarang. Sebaliknya, yang contoh 16, dalam kebanyakan konteks tidak mungkin karena di luar dunia film James Bond, manusia tidak dapat mengendalikan gunung berapi. Contohnya, gunung berapi meletus pada hari Selasa. And then next about the English perfect. Another syntactic contraction central to the tense aspect system of English is the perfect. Exemplified in 17, the snow has blocked the track. Analysts have found it difficult to classify the perfect as an aspect or a tense. It has two constituents, has or have, and a past participle. Here blocked, the label participle is not helpful. It derives from the Latin words meaning take part or participate and is supposed to reflect the fact that in, for example, the perfect contraction, words such as blocked participate in two word classes. Blocked is related to the verb block, but is itself a sort of adjective. Compare the blocked track. The participle indicates an action that is completed, and this is why the perfect looks like an aspect, but has no present time, and this makes the perfect looks like a tense. On the assumption that some contraction may simply be indeterminate. Konstruksi sintaksis lain yang penting untuk sistem aspek tenses bahasa Inggris adalah perfect. Dicontohkan dalam contoh 17, salju telah menghalangi lintasan.
Analis merasa sulit untuk mengklasifikasikan perfect sebagai aspek atau tense. Ini memiliki dua konstituen, has atau have, dan past participle. Di sini diblokir, label participle tidak membantu. Kata tersebut berasal dari kata Latin yang yang berarti mengambil bagian atau berpartisipasi. Dan seharusnya mencerminkan fakta bahwa dalam, misalnya, konstruksi sempurna, kata-kata seperti diblokir, berpartisipasi dalam dua kata kelas diblokir terkait dengan blok kata kerja, tetapi itu sendiri semacam kata sifat membandingkan jalur yang diblokir. Participle menunjukkan tindakan yang selesai dan inilah mengapa perfect terlihat seperti sebuah aspek tetapi memiliki sinyal waktu sekarang. Dan ini membuat perfect terlihat seperti tense. Okay. The perfect has been defined as focusing upon the presently accessible consequence of a past event rather than upon the past event. This is summed up in the traditional formula that the perfect has current relevance. The perfect in standard written English has four major uses, exemplified in 18a. I have written up my thesis, it's resultative. And 18b, the minister has just arrived. It's hot news or recent past. And 18c, I've been at work for 6 hours. It's extended now or past a persistent situation. And 18d, have you ever visited the Falls Sound? Yes, I have been there. It's experiential or indefinite anterior. In written English, the perfect excludes definite time at was. The snow has left the track last Monday evening. This appears to be because the perfect focuses on the current accessible consequences of an action, and speakers using the perfect are not concerned with the action and time of, with the action and time of action in the past. Jadi, perfect telah didefinisikan sebagai fokus pada konsekuensi yang dapat diakses saat ini dari peristiwa masa lalu, bukan pada peristiwa masa lalu itu sendiri. Ini diringkas dalam formula tradisional bahwa perfect memiliki relevansi saat ini. Perfect dalam bahasa Inggris tertulis standar memiliki 4 kegunaan utama. Contohnya, 18A, saya telah menulis tesis saya, dan itu merupakan hasil. Sedangkan yang 18B, menteri telah baru tiba, itu merupakan berita hangat atau masa lalu. Sedangkan yang 18C, saya sudah bekerja selama 6 jam. Itu merupakan diperpanjang sekarang atau situasi persisten. Dan terakhir, 18D, apakah Anda pernah mengunjungi The Falls Sound? Ya, saya pernah ke sana. Itu merupakan pengalaman atau anterior tak terbatas. Contoh 18A sampai D beralih dari konsekuensi yang paling mudah diakses ke konsekuensi yang paling tidak dapat diakses. Penutur yang mengucapkan 18A memiliki tesis yang telah selesai untuk ditampilkan pada stis atau dalam bentuk kertas. Jika 18B diucapkan, pendengar tahu bahwa menteri ada bersama mereka. Pembicara yang mengucapkan 18C mengatakan saya mulai bekerja 6 jam yang lalu dan seperti yang Anda lihat saya masih di sini. Misi belum selesai. Jadi konsekuensi dari ketiga contoh ini terlihat seperti konsekuensi dari 17 ya, contoh 17. Hasil lainnya, konsekuensi dari 18D tidak begitu jelas. Pertanyaannya adalah tentang kemungkinan kunjungan pada waktu yang tidak ditentukan di masa lalu. Jawabannya, ya, saya pernah ke sana. Tidak menyebutkan waktu, tetapi hanya berisi pernyataan bahwa ada kunjungan ke tempat tersebut. Konsekuensinya mungkin pembicara dapat memberikan informasi tentang cara menuju atau memiliki kenangan indah tentang pemandangan darat dan laut dan sebagainya. That's all from me, and then the next material will be delivered by Salma Aulia. I will continue the next material. Let us about voice. The category of voice has to do with a different construction that available for taking an event or state and presenting it from different perspectives. Suppose we can take a situation in which someone affects someone else. We can choose to keep all participants out of our report by using format in sentence 20. Sentence 20, there was an attack yesterday. Jadi di sini kita akan melanjutkan mengenai voice. Voice ini berkaitan dengan berbagai konstruksi yang tersedia
untuk mengambil suatu peristiwa, keadaan, dan menyajikannya dari perspektif yang berbeda. Misalnya kita ingin mengambil situasi di mana seseorang menyerang orang lain. Kita dapat memilih untuk menjauhkan semua peserta dari laporan yang kita gunakan menggunakan format kalimat seperti kalimat 20 di file ini. There was an attack yesterday, yang artinya ada serangan kemarin. Next, the passive we can choose to mention the person attack patient, but to leave out the attackers. This is done by using the passive construction in which the patient noun here, Emma and Harriet, is subject. Sentence 21. Emma and Harriet were attacked yesterday. If we want to make sure that our address get all the details, we mention the agent and the patient. And we have a choice of construction as in sentence 22. 22a. Emma and Harriet were attacked by the Serabians. B. The Serabian attacked Emma and Harriet yesterday. Example sentence 20 is an instance of what is called the existential construction. So called because speaker uses it to talk about the existence of people, things, ideas, and whole events. We say nothing more about it here. Consider the passive in sentence 21. This is the main use of passive both in speech and in writing. To mention only the patient and to omit the agent. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai kalimat pasif atau pasif. Dari kalimat 20 di atas, kita dapat memilih untuk menyebutkan orang yang diserang pasien, tetapi kita tidak bisa menyebutkan siapa penyerangnya. Ini dilakukan dengan menggunakan konstruksi pasif, di mana kata benda pasien, di sini Emma dan Harriet, merupakan subjeknya. Seperti kalimat 21, Emma dan Harriet diserang kemarin. Jika kita ingin memastikan bahwa listener atau penerima mendapatkan semua detail, kita bisa menyebutkan agent dan patient. Agent itu merupakan seseorang yang memiliki power. Sedangkan patient di sini merupakan seseorang yang dikenai suatu tindakan. Dan kita memiliki pilihan konstruksi lain seperti contohnya di kalimat 22. 22a artinya Emma dan Harriet diserang oleh para penjahat itu. 22b, para penjahat itu menyerang Emma dan Harriet kemarin. Nah, contoh dari kalimat 20 di atas itu merupakan contoh konstruksi eksistensial. Mengapa disebut demikian? Karena penutur atau speaker menggunakannya untuk berbicara mengenai keberadaan orang, benda, gagasan, dan keseluruhan peristiwa. Untuk mempertimbangkan pasif di kalimat 21, ini adalah penggunaan utama dari pasif dalam ucapan maupun dalam bentuk tulisan. Yang mana di sini hanya menyebutkan pasien dan menghilangkan agent. Next, from passive such as sentence 21, listener can infer an agent. An adverb can be inserted as deliberately in sentence 23, which bring the agent very close without actually mentioning who played that role. Sentence 23, the fuss was smashed deliberately. Example sentence in 21 and 23 are instances of the short passive, while sentence 22a is an example of long passive. Even the long passive, the agent noun is an optional prepositional phrase and is presented as very plural. English has another passive construction with the auxiliary verb get, as shown in sentence 25. Sentence 25, the sheep got infected with scurvy. The get passive is a dynamic. An example such as the vase was broken is ambiguous. It can be interpreted either as describing an event in which someone broke the vase or as describing the stage in which the vase is. The speaker might point to the bits of the vase lying on the table. The vase got broken can only be used to describe an event. Nah, dari contoh pasif
Di kalimat 21, pendengar bisa menyimpulkan agent dan kata keterangan yang dapat disisipkan, seperti kata sengaja atau deliberately di kalimat 23, yang membuat agent ini sangat dekat tanpa menyebutkan siapa yang memainkan peran itu. Di kalimat 23, the vase was smashed deliberately. Vas itu sengaja dihancurkan. Contoh kalimat 21 dan kalimat 23 di atas merupakan contoh dari penggunaan short passive atau pasif pendek, sedangkan kalimat 22a itu merupakan contoh dari penggunaan pasif panjang. Kan dalam pasif panjang, kata benda agent ini berada dalam frasa preposisi opsional yang disajikan sebagai periferal. Lalu bahasa Inggris itu memiliki konstruksi pasif lain dengan kata kerja yaitu get, seperti yang dicontohkan di kalimat 25. The sheep got infected with scurvy. Domba itu terinfeksi scurvy. Get pasif di sini bersifat dinamis. Contohnya seperti kalimat the vase was broken. Itu merupakan kalimat yang ambigu karena dapat menimbulkan banyak tafsiran, seperti contohnya menggambarkan suatu peristiwa di mana seseorang memecahkan vas atau menggambarkan di mana seseorang mungkin menunjukkan pecahan-pecahan vas yang tergeletak di atas meja. Nah, vas pecah ini hanya bisa digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa. Next, there has been some controversy over the get passive. Some analyses see as a contrast in the meaning between sentence 26 with were, 27 with got, and treat, and 28 as unacceptable. Sentence 26, the fans were deliberately provoked by a rival group. The rival group acted deliberately. 27, the fans got deliberately provoked by a rival group. The fans act deliberately, and 28, 6 students got shot accidentally. Example 28 is allegedly unacceptable because of a mismatch between the use of got and the use of accidentally. Got can supposedly be used only if the student act deliberately. Interestingly, example of a get passive can be found in written English in which it is quite clear that there is no question of the patient acting deliberately to cause an action either because the patient is inanimate. Jadi, ada beberapa kontroversi mengenai get passive. Kita bisa lihat perbedaan makna antara kalimat 26 yang menggunakan dengan itu, 27 yang menggunakan dengan mendapat dan memperlakukan, kalimat 28 sebagai tidak diterima. Contohnya kalimat 26. Fans were deliberately provoked by a rival group. Para penggemar sengaja diprovokasi oleh kelompok saingan, di mana kelompok saingan di sini bertindak dengan sengaja. Lalu kalimat 27, the fans got deliberately provoked by a rival group. Para penggemar sengaja diprovokasi oleh kelompok saingan, di mana para penggemar atau fans di sini bertindak dengan sengaja, sedangkan kalimat 28, 6 students got shot accidentally. 6 siswa tertembak secara tidak disengaja. Nah, contoh kalimat 28 itu tidak bisa diterima karena adanya ketidaksesuaian antara penggunaan got dengan penggunaan deliberately atau sengaja. Got seharusnya dapat digunakan jika siswa tersebut bertindak dengan sengaja. And then next, we can learn about the middle. The third major construction in English is the middle. Typical middle lists in grammar of English are given in sentence 34. They have to do with the permanent properties of entities. Sentence 24a, this sweater washes well. B, this book reads well. Any middle have what is called as episodic interpretation, that is,
They denote a single episode or event. Examples are in sentence uh, 35A. This car sold very quickly last week. B. It will take years of the mercy to clean. C. The course is jumping well. G. One bump didn't get and crash. Example 35A refer to a single event of selling. B. Refer to a single albeit lengthy cleaning event. C. Refers to a property of a particular course at a particular period of time, and G refers to a single event of a bomb failing to get and crashing. The obvious point to make is that English middle clauses and English passive clauses share no syntactic properties. Middle can only contain one noun phrase and the verb is active, whereas passive can contain a subject noun phrase and a second noun phrase preceded by as not above. The middle construction has an auxiliary verb, whereas the passive has the auxiliary verbs be or get. Jadi, pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai the middle atau bagian tengah. Konstruksi utama ketiga dalam bahasa Inggris adalah the middle. Bagian tengah yang khas tercantum dalam grammar atau tata bahasa Inggris ini diberikan dalam contoh kalimat 34. Mereka ada hubungannya dengan properti permanen entitas. Contohnya 34A, sweater ini dicuci dengan baik. B, buku ini enak dibaca. Banyak middle memiliki interpretasi yang disebut episodik, yaitu mereka yang menunjukkan satu episode atau satu peristiwa. Contohnya ada di kalimat 35. 35A, mobil-mobil ini terjual sangat cepat minggu lalu. B, Mercy membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membersihkannya. C, kursus ini melompat dengan baik. D, satu bom tidak memandu dan jatuh. Nah, contoh dari kalimat 35A ini mengacu pada satu peristiwa, yaitu penjualan. Sedangkan kalimat B ini mengacu pada satu peristiwa meskipun panjang, yaitu acara pembersihan. 35C mengacu pada properti kursus tertentu pada periode waktu tertentu, sedangkan 35D mengacu pada satu peristiwa, yaitu bom yang gagal mendarat dan menabrak. Nah, di sini poin yang jelas adalah bahwa klausa bahasa Inggris dan klausa pasif bahasa Inggris itu tidak memiliki sifat sintaksis. Middle itu hanya dapat berisi satu frasa kata benda dan kata kerjanya aktif, sedangkan pasif dapat berisi frasa kata benda subjek dan frasa kata benda yang kedua didahului oleh seperti yang disebutkan di atas. Konstruksi tengah atau middle ini tidak memiliki kata kerja bantu, sedangkan pasif itu memiliki kata kerja bantu, yaitu be atau get. And the last, the middle construction is so called because it is felt to be intermediate between the active and the passive construction. Part of the in-betweenness of the construction lies in the question of role, but the problem can be solved if we recognize that, like so many concepts in linguistic analysis, central prototype instances have to be distinguished from peripheral instances. The subject noun phrase in sentence 35E until D then refer prototypical agent. The referents are not human, do not exercise willpower, and do not have the goals and intention. The cars, by their quality, determine the rate at which people buy them. The river Mersey, with the power of cleansing and rejuvenation inherent in clean, flowing water, and determine how long it will be before the pollutants are removed altogether. The course, with its fences of a certain height and width, and air obstacle and the state of the ground determine how successful the horse and the reader will be. A strong impression was given by the spokesman who uttered 35D, that is, the bombs fault that civilians were killed.
Jadi, mengapa disebut konstruksi middle atau konstruksi tengah? Karena middle ini merupakan perantara antara konstruksi aktif dengan konstruksi pasif. Seperti banyak konsep dalam analisis linguistik, contoh prototip pusat harus dibedakan dari contoh periferal. Frase kata benda subjek dalam kalimat 35A sampai D itu tidak mengacu pada agen prototipikal. Referensinya itu bukan manusia, tidak menggunakan kemauan keras dan juga tidak memiliki tujuan dan niat. Meskipun demikian, mereka tidak ditampilkan sebagai pasien. Solusi untuk menyelesaikan kontradiksi adalah dengan menganggap kata benda subjek dalam konstruksi tengah atau middle ini sebagai netral antara agent dan pasien, tetapi sebagai pengontrol situasi. Contohnya, kalimat 35 tadi, mobil-mobil itu berdasarkan kualitasnya menentukan tingkat di mana orang-orang membelinya. B. Sungai yang mengalir menentukan berapa lama sebelum polutan dihilangkan sama sekali. Lalu C. Lintasan, pagar dan tinggi pagar dan lebarnya itu tertentu, serta rintangannya dan keadaan tanahnya menentukan seberapa sukses kuda dan penunggangnya. Dan terakhir, pesan kuat diberikan oleh speaker yang mengatakan bahwa di kalimat 35D itu adanya kesalahan bom yang menewaskan warga sipil. Okay, that's all from our presentation. We do apologize if we have many mistakes. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.